Mangantana palang gravy tsaka pritong manok. Yan pala yung niluto ko na din guys. O isang kagat para sa'yo guys. Kanya mana guys. Ayan guys, makaredy na yung piprito ko. Makamarinate na yan, patis, paminta, tsaka magic sarap guys. Ayan o, may prito na yung kanakong fried chicken ng kanyaman guys, kalasa. Dininan ko rin palang crispy fry para lalong malasa itang harin ang binili ko. Yan guys, pag membrito ka makayan, mo na pantunan pala yung Jollibee, ang puy makdo. Kaya gawa tamo palang gravy. Yung binili ko pala kayong gravy ko guys, star margarine, tsaka dita ka harina, tsaka kapag medyo bukal-bukal na guys, dinan mayang mapalindanom, tsaka toyo, pampakulem, bagya. Ingitsura na pag dinina men danom mamapali guys, makanini na ingitsura na. Medyo malambot niya yan guys. So, metene itang kain na guys, itang buo-buong buo-buong harina guys. Yan, lupa na yung gravy. Nuburo yung mamaras-maras guys, di na niya yung pamintang dakal. Yan guys, binulos ko na pala itang Alaska guys. Kung buro yung pang mas manyaman yung gravy yung guys, di na yung all-purpose cream. Ito, ma-creamy ang ating gravy yung guys. Pero malnate ang all-purpose cream. Kaya yung binili ko na mo Alaska ebap niya guys. Pwede na ito guys, manyaman niya.